Hello everyone. So today we are going to study one topic called cancer. So this cancer is also known as a malignant tumor. Okay, and it is a group of diseases involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the body. Now, cancer भनेको चाहिँ के हो? This is a group of disease. Okay, जसमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सेल छ एउटा नर्मल सेल विल स्टार्ट ग्रोथ एबनर्मली okay र उसको चाहिँ this abnormal cell will have the potential to invade or spread to other parts of the body. For example, एउटा सेल के छ infected भएको छ by a certain maybe because of mutation, maybe because of a chemical effect, okay, radiations or any reason ले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा सेल के भएको छ भने infected भएको छ. That particular infected cell will have the potential to invade the other normal cell लाई फेरि invade गर्ने एउटा ability हुन्छ. After invading, so this will also have the tendency or potential to spreads to the other part of the body. For example, एउटा ह्यान्डमा के भयो, for example लिउँ एउटा ह्यान्डमा चाहिँ एउटा particular person is suffering from or having a cancer in their hand. After some time, if that disease is not diagnosed or not treated in a time, then this will have the tendency to spread to the nearby cell and will also spread to the all over the body, and in other parts of the body the abnormal growth of the cell will start arising. Okay, र यो चाहिँ के थियो, this cancer is one of the major cause of the death all over the world. If we talk about this our state Sikkim, okay, then there will be the if you like visit the each and every house of the individual र सबैको घरमा हेर्यो भने चाहिँ एक न एकजना क्यान्सरले चाहिँ के भइरहेको छ, डेथ भइरहेको पाउँछ. सर यो not only in the Sikkim, because Sikkim is the small state and it is a small part. If we see the map of the globe, if we see the globe, then वर्ल्डमा चाहिँ प्राय जस्तो मेजर कज धेरैभन्दा धेरै चाहिँ क्यान्सरले गर्दा पनि मान्छे मर्ने चान्सेस हुन्छ अरे. ओके, अब ड्यू टु इट severity process of oncogenic transformations of cell, its treatment and control requires most intense areas of research in biology and medicine. अब यसको चाहिँ जुन चाहिँ यो cell, now the normal cell will be transformed into the abnormal cell. Okay, because of that oncogenic transformation को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट छ क्यान्सरको र क्यान्सरलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ ओन्ली इन ए फ्यु एरियाजमा मात्रै रिसर्च हुन्छ इन अ बायोलोजी, एन्ड विल ह्याभ एस ओन्ली सर्टेन पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन्स हुन्छ. Okay, and these cancer is induced by a factor called if this cancer is induced by an external factor, then that factor can be considered as a carcinogen. Okay, if you see the different types of cancers occurring in the woman and in the men. Okay, in case of the woman there will be the breast cancer, there will be the lungs cancer, stomach, cervical, okay, and colorectal. Okay, this is cervical and colorectal. Now if you see in case of the male, then there will be the esophagus cancer, lung cancer, stomach, liver, prostate, colorectal. This is the large number of cancers occurring in the male. यसको मतलब यो होइन कि यति मात्रै क्यान्सर हुने रहेछ मेलमा, फिमेलमा, वुमेनमा, एन्ड मेलमा यति मात्रै क्यान्सर हुने रहेछ भन्ने होइन. सो दिस आर द मेजर क्यान्सर्स अकरिङ इन द मेल एन्ड द फिमेल. अपार्ट फ्रम दिज अरू क्यान्सर्सहरू पनि हुने चान्सेस हुन्छ. Okay, let's talk about the causes of a cancer. अब क्यान्सर भनेको बुझिहाल्यो, दिस इज द एबनर्मल ग्रोथ, कुनै पनि सेलको चाहिँ एबनर्मल ग्रोथ हुनु हो. ओके, एन्ड यो सेलले चाहिँ फेरि अर्को सेललाई इन्भेट गर्छ. दिस विल नट ओन्ली इन्भेट टु द अदर सेल, दिस सेल, ओके, क्यान्सर सेल विल
spreading to the all over the body of the organism. र यो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ, let's study. Causes of cancer: normal cells transformed into cancerous neoplastic cells by physical, chemical and biological agent. थुप्रो एजेन्ट हुन्छ अरे. नाउ क्यान्सरस न्यूप्लास्टिक सेलमा डिभाइड विल बी डिभाइड इन्टु दिस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल. दिस नर्मल सेल चाहिँ र कुन कुन फ्याक्टर्सले गर्दा रहेछ भने फिजिकल फ्याक्टर, केमिकल फ्याक्टर, बायोलोजिकल फ्याक्टर. यो जुन चाहिँ फ्याक्टर्सहरू छ, यो एजेन्ट्सहरू छ, यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नर्मल सेल चाहिँ क्यान्सरस न्यूप्लास्टिक सेलमा ट्रान्सफर्म्ड हुन्छ. अनि यो जुन चाहिँ एजेन्टहरू छ, okay, and this agent is actually called as carcinogen. This cancer causing agent. So agent पनि के रहेछ, फिजिकल एजेन्ट, केमिकल एजेन्ट, बायोलोजिकल एजेन्ट रहेछ. यो तीनटा एजेन्टले चाहिँ एउटा नर्मल सेललाई चाहिँ न्यूप्लास्टिक सेल बनाउने काम गर्छ. ओके, एन्ड दिस agent all is altogether known as carcinogen. Okay, so first one is the physical agents. Physical agent भनेको चाहिँ के रहेछ, okay, ionizing radiation like x-ray. We know that if somebody is is accidentally have certain fractures in their body, हैन, sometimes उनीहरुको के हुन्छ, एउटा इन्सिडेन्ट्सहरु गर्छ, so they have to go to the hospital. उनीहरुको के भयो भने जस्तै ब्रेकेजहरु भयो, फ्र्याक्चर्सहरु भयो, so they have to visit to the hospital for the x-ray. र एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा पर्टिकुलर मान्छेको एउटा बोनको अथवा अर्गनको स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा शीट अफ एउटा शीटमा के हुन्छ, डिस्प्ले हुन्छ. विच पार्ट अफ द बोन इज हेज बिन फ्र्याक्चर्स भनेर, कुन चाहिँ अर्गनमा ड्यामेज छ भनेर एउटा रेसहरू पास गराउँछ, एउटा रेडिएसन चाहिँ बडीभित्रबाट पास गराउने काम गरिन्छ. समटाइम्स गामा रेज एन्ड नन आयोनाइजिङ रेडिएसन्स लाइक अल्ट्राभायोलेट रेज. दिस अल्ट्राभायोलेट रेड इज नाउअडेज कहाँबाट हुन्छ, प्रायः जस्तो चाहिँ सनलाइटबाट चाहिँ वी अल गेट अल्ट्राभायोलेट रेड. ओके, दिस अल द रेडिएसन्स which will be coming out from the phones भयो and televisions. These radiations have a certain tendency to get inside our body, and this radiation will disrupt, will damage the normal functioning of the cell, or certain mutations will occur in our cell. Okay, and that particular type of cell, normal cell चाहिँ के हुन्छ, उसको जब पनि एउटा नर्मल फङ्सनिङलाई डिस्रप्ट हुन्छ, आफ्टर द्याट त्यो सेल केमा कन्भर्ट हुन्छ, एउटा एबनर्मल सेलमा कन्भर्ट हुन्छ. वेन दिस सेल विल कन्भर्टेड इन्टु एबनर्मल सेल, त्यो टाइममा चाहिँ नाउ द क्यान्सरस न्यूप्लास्टिक सेलमा कन्भर्ट हुन्छ. Okay, and next is the number 2 is a chemical agent. For example, tobacco or smoke. यदि कुनै पनि मान्छेले continuously tobacco, if they are chewing tobacco continuously, if the person is smoking continuously, then ultimately if the person is so like influence towards the tobacco, त्यो टाइममा चाहिँ सर्टेन माउथमा के हुने चान्सेस हुन्छ, क्यान्सर हुने चान्सेस हुन्छ. इफ अ पर्सन इज स्मोकिङ इन अ रेगुलर बेसिस, देन द्याट इज स्मोक विल गोज इनसाइड द लङ्स, र लङ्स क्यान्सर हुने, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा क्यान्सर हुने चान्सेस हुन्छ. दिस सोडियम एजाइड, मिथाइल इथेन सल्फोनेट, दिस एभ्रिथिङ, यो केमिकल्सहरूले पनि एउटा दिस विल कज क्यान्सर इन द नर्मल ह्युमन बिङ. Okay, so third one is the biological agents. So cancer causing virus is called oncogenic virus. अब biological agent मा चाहिँ now there will be a certain microorganisms or a certain disease causing organism called a virus, and that particular virus is also known as oncogenic virus. यो oncogenic virus को चाहिँ एउटा जीन हुन्छ. Okay, we'll have a gene called viral oncogenes. Oncogenic virus is a virus जसले चाहिँ क्यान्सर गराउँदैछ, र यो भाइरसको भित्र this will be consisting of a gene, र यो जीनलाई भन्छ viral oncogenes, and this will induce the transformation of a neoplastic cell. This neoplastic cell will lack the normal functioning of the cell. This will grow abnormally. Okay,
Now the cellular oncogenes, this is also known as ONC or proto-oncogenes in normal cells when activated lead to oncogenic transformations of a normal cells. Right? यदि एउटा normal cells मा चाहिँ when this proto oncogen र के हुन्छ cellular oncogens हरु present हुन्छ यदि यो चाहिँ के भयो activate भयो maybe because of this biological agent chemical agent र physical agent यति तीनटा agent मध्येमा कुनै पनि agent ले चाहिँ हाम्रो body मा भएको cellular oncogens अथवा proto oncogens लाई चाहिँ if this accidentally के भयो activated भयो भने चाहिँ now the normal cell चाहिँ अब oncogenic cell मा चाहिँ transform हुन्छ Okay, अब कसरी चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ लेट्स टक अबाउट द मेकानिजम द होल प्रोसेस अफ द ट्रान्सफर्मेसन्स अफ द नर्मल सेल इन्टु क्यान्सरियस सेल ओके सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ द सेल ग्रोथ एन्ड डिफ्रेन्सिएसन इज हाइली कन्ट्रोल एन्ड रेगुलेटेड विच लाइक इन क्यान्सरियस सेल अब वी नो द्याट वी हेभ बिन लाइक developed a growth from a single cell okay and this cell will have a certain tendency you cell divide हुँदै जान्छ okay from this when this ovum and sperm will get fertilized and then zygote will form that will convert it into embryo to a morula blastula okay and then के हुँदै जान्छ infancy हुँदै जान्छ so after at the time of this blastula form भएको बेलामा now there will be the differentiation of the cell भन्नुको मतलब एउटा simple cell divide हुँदै हुँदै multiple cell मा divide हुन्छ र सेलले केमा आफ्नो आफ्नो स्पेशल टाइप अफ अर्गनमा कन्भर्ट हुन्छ कतिवटा सेल will form a eye कति त्यही सेल कतिवटा will divide to form a heart okay different parts of the body the organs of the body the different parts of the body will start developing will start differentiation will start at that time र यो चाहिँ हाइली कन्ट्रोल्ड भएको हुन्छ नर्मल सेलको ग्रोथमा चाहिँ whereas in the cancerous सेलमा अब this controlled and regulation will not be there okay अब normal cell मा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा property when the cell is dividing okay you can see in the this diagram मा पनि हेर्न सक्छ तिमीहरुले यहाँनिर okay now here in this diagram this is the normal cell there are three normal cells and these are dividing cell movement cell proliferation हुँदैछ you can see that cell एउटा systematically uniform way मा divide भएर चाहिँ बसेको छ in a normal cell अब you can see in here there is the three cell in between the cell there is a gap okay there is a equal gap uniform gap in between the three cells यो तीनटा ग्याप भित्रमा चाहिँ सेल डिवाइड भएर चाहिँ यो ग्यापलाई फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ ओके you can see in the next picture सेल सेल एडहेसन एउटा सेल डिवाइड भएर जब अर्को सेलसँग एडहेर गर्छ कन्ट्याक्टमा आउँछ अब त्यो सेल डिवाइड हुनु छोड्छ बिकज के भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेलको यहाँनिर डिभिजन सकिएछ भन्ने चाहिँ that will be controlled regulated by the cell अब फर्दर डिवाइड हुँदैन जब कन्ट्याक्टमा आउँछ एउटा सेल अर्को सेलसँग okay whereas you can see in the transformed cell यहाँ पनि के छ तीनटा सेल छ so here is also three cells and this three cells is also sharing a equal distance between them तर अब के हुँदैछ नाउ यहाँनिर सेल डिवाइड भएकै छ सेल डिवाइड भइसकेपछि इन द लोअर लाइनमा you can see that there is the cell यो लोअर लाइनमा कन्ट्याक्ट इन्हिबिसन भइसकेपछि यो सेल के हुनुपर्ने थियो स्टप हुनुपर्ने थियो लाइक इन द अबभ किनभने कन्ट्याक्ट भइसकेपछि यो सेल डिवाइड हुँदैन
Third, you can see that there is a three layer. This one is the first layer, two layer, three layer. Three layers of cells are dividing after having a contact with the nearby cell. This abnormal cell have lost this contact inhibition भन्ने property चाहिँ के भएको छ. Now this transformed cell ले lack गरेको छ, उसकोमा छैन. So उसकोमा यो ability नै, यो एउटा property नै क्यान्सरस सेलकोमा प्रपर्टी यो लस्ट भइसकेपछि चाहिँ अब जब एउटा सेल डिभाइड भएर अर्को सेलसँग कन्ट्याक्टमा आउँछ, जब एडहियर गर्छ र पनि द सेल डिभिजन विल, द सेल ग्रोथ विल नट स्टप. सेल डिभिजन भाकै हुन्छ, सेल एडहिसन भएर पनि नाउ दिस नर्मल फङ्सन हेज बिन डिसरप्ट. Okay, cancer cells appears to have lost this property. Okay, and as a result of these, cancerous cells just continue to divide like you have already seen in this diagram, rise to masses of cell called tumors. अब अघिको जुन चाहिँ एउटा सिंगल लाइनको that was a cell थियो भने अब यहाँ चाहिँ mass of cell हुन्छ, that mass of cell is known as tumors. Okay, you can also see in the diagram now normal and cancerous cell. Okay, if you see the difference between the normal cell and the cancer cell, so you can see in the normal cell that there will be the large cytoplasm. Okay, there will be a single nucleus के छ, single छ, cytoplasm large छ, and then single nucleus, only single every each cell will have a single nucleus, and fine chromatin छ in case of the normal cell. Okay, whereas in case of the cancer cell, the cytoplasm will be very small. साइटोप्लाज्म, दिस वाइट इज स्ट्रक्चर जो बाहिर देख्दैछ, दिस इज द साइटोप्लाज्म. यो चाहिँ के छ, एकदमै स्मल छ, मल्टिपल न्युक्ली. वेयर एज सिंगल न्युक्ली थियो नर्मल सेलमा, क्यान्सर सेल विल हेभ द मल्टिपल न्युक्ली. Okay, and multiple and large nuclei. So there will be the multiple and large thupro, yani there was only single nucleus, there will multiple and large nuclei cha. Okay, and this cancer cell will have a coarse chromatin, whereas yanira ke thyo fine chromatin thyo in case of the normal cell. Okay, if we observe these tumor in case of the cancer cells, then you can see in the diagram like this is the normal cell. यो के छ, normal cell छ, तर because of a certain factors, agents like physical agent, के chemical agent, biological agent, कुनै पनि एजेन्टले एउटा के भयो यो सेललाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इन सर्टेन ड्यामेज गर्यो. आफ्टर ड्यामेजिङ यो सेल के भयो, उसको एउटा नर्मल प्रपर्टी लस्ट गर्यो. Okay, जुन चाहिँ contact inhibition एउटा property थियो, that has been lost by this cancerous cell. Now यहाँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ now this cell will start developing, it will start growing, and this will lost the ability of the contact inhibition. So यहाँनिर एउटा mass of a cell will start growing here, and that mass of cell will ultimately form a tumor, and this is the cancer. Okay, so there are different types of cancers. Okay, first one is the benign tumors, and second one is the malignant tumors. So let's see what is the benign tumor. So this benign tumors will remain confined to the to their original location. For example, यो चाहिँ एउटा माउथमा के भएको छ, क्यान्सर भएको छ भने चाहिँ this cancer will only remains to the mouth if that cancer is of benign tumors छ भने. Okay, and this will not spreads to the other locations. The original location मा हुन्छ, confined हुन्छ, अरू लोकेसन मा जाँदैन, and this will cause a little damage. यो चाहिँ यदि माउथमा क्यान्सर भएको छ भने यो अरू जग्गा जाँदैन. Okay, र यसको चाहिँ ड्यामेज पनि कम्ती हुन्छ. Okay, if we like diagnosed properly, and then if we provide a proper treatment, then these benign tumors will be like treated in a time.
Whereas these malignant tumors will have a certain properties. Okay, for example, this will form a mass of proliferating cell that occurs neoplastic or tumor cells. एउटा mass of cell हुन्छ, like we have seen here, एउटा mass of cell को चाहिँ एउटा property proliferate. This will have the ability of multiplying, dividing in such a way that this will form a mass of cell within a year. Okay, within a few years, and that cell is called neoplastic cells. Okay, यो सेलको चाहिँ एउटा यस्तो एबिलिटी हुन्छ जुन चाहिँ न्यूप्लास्टिक सेलमा चाहिँ कन्भर्ट भएको छ भने दिस सेल्स ग्रोज भेरी ऱ्यापिडली, एकदमै छिटो ग्रो भएर बढेकै हुन्छ। र अब यसको अर्को प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस विल इन्भेड एन्ड ड्यामेज द सराउन्डिङ टिस्युज। यो चाहिँ दिस इज नट लाइक ए बेनिङ ट्युमर्स, जो चाहिँ ओरिजिनल लोकेसन्समा बस्दैन। जब यहाँनिर ट्युमर स्टार्ट हुन्छ, एउटा normal cell will form a mass of proliferating cell, neoplastic र ट्युमर सेलमा जब कन्भर्ट हुन्छ, एन्ड आफ्टर द्याट यो ऱ्यापिडली ग्रोथ हुन्छ। ओके, जब ऱ्यापिडली ग्रोथ भइसकेपछि चाहिँ यो सेल्सले चाहिँ आफ्नो एउटा सिमिलर लोकेसन्समा मात्रै के नभएर ड्यामेज नभएर नियर बाई टिस्युज, उसको छेउछेउको टिस्युजहरूलाई पनि ड्यामेज गर्नु थाल्छ। Okay, so these cells will have a actively divide and grow. Now these cells will start actively dividing, grow back, divide back, and then this will grow rapidly. They also starve the normal cells. Now normal cells like this will start invading. Okay, now cancerous cells excretes after invading normal cells. Now these cancerous cells will escape from its original locations, एउटा site or site of origin बाट escape हुन्छ। Okay, and then this will move to the distant place by blood, wherever they get locked, make the normal cell cancerous. This property is called metastasis. हेर्नु है, यहाँनिर चाहिँ there is a difference. In malignant tumor, जब एउटा सेलमा के भयो, for example esophagus-मा cancer भयो. Okay, if this cancer will occur in esophagus, if that cancer was of a malignant tumors भएको छ भने चाहिँ esophagus बाट चाहिँ this cell will start moving from blood to the different parts of the body. Okay, र अब उसको ओरिजिनल प्लेस चाहिँ के हो, इसोफेगस हो, र ब्लडको मिडियमले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ नियर बाई अर्गेन्समा, नियर बाई टिस्युज र उसको सराउन्डिङ केमा भन्दाखेरि चाहिँ एरियाजहरूमा जाँदैछ। जहाँसम्म ब्लडसँग द्याट ट्युमर्स विल ट्राभल अलङ विथ द ब्लड, वेयर दिस ब्लड विल गेट लक्ड, जहाँनिर यो स्टप हुन्छ, जहाँ लक्ड हुन्छ त्यहीँनिर के हुन थाल्छ, अब क्यान्सर फेरि ट्युमर्स डेभलप हुन थाल्छ। द्याट प्रपर्टी is known as metastasis. Okay, अब how this cancer is going to be detected, एउटा मान्छेलाई क्यान्सर भएको छ भनेर कसरी डिटेक्ट गर्ने?